Tulasikor RD Block ni bisingo khobjak West Champawer Village Committee ni Sanong Wardo Tongma Donichora JB School ni simi Orundev House dai Full Tolibari hati ni simi Monipuri Bosti jora je lama itcholing snamjangmani samung tabuk paya wino muthagi toni jaka o lama 80 hekeba 90 km hai ngana o samung paya ngai muthagi tonmana khnawi thangai naikha kami amchaini Lukurok te amchaini Lukurok tamosaga khnani di borni khoktoino sar norok tangi tunana khatini o amchayo do sagar kisa pulen haina hai si media person tuna hama ya person sungtini o thayo to mangkai obongkai 26 asana mari eba Tulasikor RD Block ni andaro West Champawer bisini 1 number ward o thaini jagangkai obo o lama ba road o lama odek kasajak obo lama ni jagangkai sung je saimani Donichora JB School hoite Orundev House bini nok dora o lama je khaimani big soling obo incomplete mane completing ya taksu jora o lama khaimani prai jung je saimani moteng kai 9-10 masungka কিন্তু লামা তাবুও পুরা ইংয়া ওরা প্রায় जों নাইনে মানে তে 80 মিটার মতো লামা ইটকিরই গাচিনি পসংখাই তাবু গাবনো যে লামা তো যে কোনো লামা ফানংখা বিল্ডিং ফং গাবো সগাং नु মেজারমেন্ট খাইতো বিনি সামুং টাঙ্गो গাচিনি কখনাই তাবুতে 80 ফুট ওর লামা ইটকিরই লামা ইট বজা গিয়া আবো 80 মিটার আর যে 80 মিটার ইট টাঙ্গি কিরিংনা নাং বা লামা টাঙ্গই তাবু জরা ইনকমপ্লিট আবনো তুই जों চিনি ভিডিও সাইড নারবা 2-3 বার অলরেডি जों थांबायखा प्राय 20-25 दिन बा 1 मास ओंखाना आसा खायो आबाहाय ओंबाय किन्तु जों किन्तु हायनो हाय तिसा थायमा फायखा ताबु जरा ओ लामा खलायजा गया आवन बागे ओ तिनि ओ एरियानि बा ओ फुलदलनि एरियानि तिनि लुकुरक बरक हिननानै थांफाय बा स्कुलाव थांनानै फायनानै बरक जुंगालाव मा बागे जों तिसा हायनो हाय ओ जागा मा फायखा सुदु अबसिमैया तेखे दङ ओ 1 नाम्बार ओ फुलदलि ono नै फुलदलि बाजार रूट टु मणिपुरी बस्ती आरो सेम अबाहायनो 80 থেকে 90 মিটার লামা ইট কিरै বা বিগ কিरै আবো ইনকমপ্লিট আবাহাयनो আবাहाय কিন্তু ও দুইটানি লামানি কমপ্লেন जों ভিডিও সাইডनो 2-3 বার थाङै अलरेडि साजाक दाबो ও লামাनि কোনো অ্যাকশন ইয়া প্লাস কোনো সামুং খাইजिया आवन बागै जों तिनि अर फाइमा गलायो তাই बुसां दिनो जों কয়েকদিন बिसिङाव जुदि ও লামা বা জায়গা যদি ইট বজা গিয়া বা ব্রিক সলিং খাইजियांगाय जों आबोनि कतार कतर सबाव जों थानाय बायदं नाय बुसबल कमर लामा खलायमोन दो अ लामा माने 9 থেকে 10 मास अलरेडि उंपायजाक अबायता बक्स करबाल अंका अरो बक्स क्लाबर आबोखाय दो ताम सनाय के अरो जों जेनु मनरो जेमन नु खाना फुटेसो यांगो खेतो किन्तु अरो हिसाबो अंका कायसा बक्स कालबार तगनो किन्तु आगिनि जों जेनु मन बं बक्स कालबार काहे तंगो चिगनटिया आबो बरो माने साकातुई बय माने करि खाताबो करो कोनो बक्स कालबार करै हिसाबो अंगरो बक्स कालबार काहे नांगो कारण के ताबो खाय वाटि जरा वाटि बां खाय अरो लामारक ओ जे जागा जागांगला अरो तैपुं थानाय आबाहाय जों गाबोन बागै जों तेरे फुटेजो फायमानांगौ बाय आरो ओरैबो दाथानाय करै होमले